परमानेंट आड्रेस अच्छी तेणु आम कौन अटू आम प्रवासी ख्रिस्टियान आम स्थायीवासी नहु लोक मैंने भावुं कौन आम स्थायी लोक ये आम सब बेले थी मोर भाई भौणी मैंने एटा आम स्थायी ठिकाना नाई तेणु आम कौन अटू आम प्रवासी ख्रिस्टियान अटू मस्त खोलतु दयाकोरी 4:15-20 हेले जड़े दिन हालेलुया बोली कहबे हला तो जानी टाइम हो गला बोली नहले आरंभ कले जना पड़ब ना ना आखिली भी दियो कि ना जानवी सरीगला बोली गला तो प्रथम पितर 2 पर्व 11 पद प्रथम पितर 2 पर्व 11 पद पढ़िबा पे साहाय्य करिवे। हे प्रिय माने तुम्हें विदेशी और प्रवासी बोली मु तुमान को अनुरोध करूछि शारीरिक अभिलाष गुड़ा करू विमुख हुओ से गुड़ा को आत्मार विरुद्ध रे युद्ध करे कौन लिखा अछि हे प्रिय माने तुमाने कौन अटो तुमाने विदेशी और प्रवासी अटो पितर जमान को लिखुचंती से माने वास्तव रे विदेशी प्रवासी पर थिले ताड़ना चली से कहते तुम्हें व्यस्त हुओ नहीं तुम्हें विदेशी अटो और प्रवासी अटो तुम्हें बेसी दिन रहिबो नहीं तमें कहवाई गले आम हूँ पृथ्वी गोटे स्ट्रेंजर आम कौन अटू आम गोटे यात्री अटू आम चालू चालू गोटे माइल खुंटे बसला भाई बसी देचु मात्र सब रहा जगह यहाँ आम सब रहा ना मोर प्रिय भाई भाई मैंने प्रभु आम अनुग्रह करंतु आज वाक्य शुणिला बेलू बेले बेले कौन हुए आमर आसक्त जगत प्रति रही जाए और ये आसक्ति आमको आगको जीवाको दब ना जो कुड़िया करथिला चोर चासी होतिला एबे मेड़ बांधी देला परे असुविधा होछि घरे फैन लागी गला चोर जाबक असुविधा एसी लागी गले हारी असुविधा आगो किछि नथिला रांधबा पई भात रांधी दे तरकारी उगलाई दी भारी असले एबे कोन मटन चिकन चिंगड़ी मिंगड़ी नादला बेलको टाइम हबो भात ना हेबा किछा अदरा नहीं और कहबार उद्देश्य कौन जिते सुविधा होची सेते असुविधा का होची प्रभु हमको जितकी सुविधा कले सेतकी असुविधा प्रभु कहबे मन कर केते कर बुद्ध वार्ता जिते देले भी नियन टाका बोली हमें कहूछु तो आज वाक्य सुनला बेलको मन रखितांतु आमे कौन अटू एटी आमे प्रवासी अटू आमे प्रवासी क्रिश्चियन आमे सबले रहिबा नै मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमन को बुझिबा पे सहायता करंतु एटा ए दिन मान को भल कर बुझी पारुछि ए प्रवासी क्रिश्चियन भाबरे वो भल रे बुझी पारुछि हमर गोटे घर अछि हला जयपुर गोटे घर हमर अछि घरे जतकी घर सामान थिबाडा सब अछि कटक रो भड़ा घर अछि सेठी भी सब सामान अछि आमे बैग दिला धरि कर बुलुछु जदि प्रभु को आगमन हो जाए को घर सामान नहीं को जीवु कुटा मिसा नहीं आकिली मिलवा दले खोटा किछि नहीं मु कहबा पई चाहे आमे खाली मोटा 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 बोले मरि जाउ कोटा मिसा मोटा साथी नहीं बोन मोर साड़ी मोर फेवरेट साड़ी मोर लाल से साड़ी तो भाई केले नहीं जिबे से साड़ी नेबे कि नहीं भाउजो कहउथिले तु ने बोली कहउथिले मते नहीं कि बैगन कलर बेसी पसंद लागबो नेबी के नेबुलो ति केबे न केबे न इच्छा अछि मने भी से डगरी कहबो बुआरी कहउथिला हल्दी कलर पाट तमे पिंदो मा तमके फल लागले से हल्दी कलर से नीली कलर से धोला कलर अरे बोलका आमे देला कलर आमे को कलर दे तू से धोला कलर रे गुडा गुडी करी से फाटला गंता चदर को भर्ती करी तो क्या संगे पटाई देबे मु काहे केटा आपण मान कहूचे समस्त को आमे जत्ते जगत को आपनार मने कले मथियो एटा हमर तेनो आपण आज गुडे विषय आपण पाखरे नाही व्यस्त होतो नाही थिले केते नथिले काहे हम प्रवासी एबे देखंतु आपण धरनतु अमेरिका की इंग्लैंड को गले बढ़िया लगबो कि नहीं बढ़िया लगले भी रोई पारबे नहीं यार गला बेले का से टिकट लकाय तो तू केबे फेरबो बोलबाटा मैं जीबी मगे इच्छा लागले मैं केबे नहीं गला बेले काई तो काई के जाउ छ कोडी जाउ छ केबे आइबो तापर तुमको टिकट देबे तो सेतके दिन बोलवा कथा पर भारी आसबा कथा एबे बाहर भी लोक नष्ट नहीं अमेरिका रो लोक हम देश को आछंती इंग्लैंड आछंती बाहर बुलवा पे आछंती सबले रहबे कि
ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗା ପଳେଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଓମାଲି, ଆଜି କିଛି ଅଛି କାଲାମାଲି, ଧଲାମାଲି, ସେ ସବୁ ଦେଖା ଭାଇ ଏ କୁପଲି ମନ କେ ଦେଖବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦିନ ରାତି ସେ କୁପଲିକୁ ଝର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ସେଟା ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଘୋଡା ଭାଡା କରି ଆସିକରି ହୋଟେଲ ମନ ଖାଲି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଖାଲି ନାହିଁ, ସବୁ କୁଟକୁଟା ଖାଇଦି ପଳେଇଲେ ସବୁ ଲୋକ। ଥିଲେ କି ସେମାନେ ନାଇଁ, ଆସିଲେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ବି ଆସିଛୁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, 70 ବର୍ଷ କି 80 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ରେଡି ଥିବାର ଅଛି। ଆମକୁ କଣ 70 ବର୍ଷ ହେଲେ ମିଶା ଦାନ୍ତ ଦିଟା ଭିଡେଇ ଦେଇକରି ମିଥିବିତା ବୋଲି ଆମେ ଆମର କଣ 70 80 ହେଲେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଛି, ମୁଇଁ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ୱାକ୍ କରବାର ଅଛି। କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ସରିଯିବ କାହାକୁ ଛଡା, ସତରା ନାହିଁ। ଆମର ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ସକାଳେ। ସେ ବାବା କହିଦେଇଛି କଣ ୟୋଗା କର ବୋଲି, ଏମିତି କରି କେବେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କଲେ ଚୁଟି ଚୁଟା ହେଇଗଲେ ସେ ଧନ୍ଦା ଆମକୁ କାହିଁକି? ସେ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଏକା सतना जाउछि कि नहीं, से भी जाउछि। बाकी बाबा मिसा साइंस कुछ भी नहीं है बोलछन्ति, देह खराब हेले से मेडिकल लगा इति के उमर फल खाइलार नहीं, सतना नहीं। हम डोकरा मिसा भाबुछि नाची बुलुछि नुआ न फाटे पिंदी करी सत कि नहीं, पातला फल पड़ाटा केबे झोड़ी जीवो सतना। हमर जीवन केते दिन जीवन एटा तो आमे मन रखिबा क्रिश्चियन माने आमे होछि प्रवासी माने एठी आमे सबले रहिबा रहिबो नै। तो ओछु बोली ओछु काई कि ओछु प्रभु आसी नांती बोली ओछु काई कि ओछु प्रभु नौ नांती बोली ओछु न का करबा बाकी इच्छा का करबा बाकी इच्छा सब बोले मस्त्री कटे कथा हबे मते रहिबा को इच्छा लागु नै। म ए भाई धंदा बेसर कोन है सेटा न प्रभु सुनी देले ढाकी देबे कि नहीं, रहिबार अछि। हमर छोटिया मोटे काम टिक अछि, प्रचार करबा लोक मन को बुझाइबा कथा बस। मोर प्रिय भाई बहन माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। आज वाक्य बसी सुनला बेलकू एटा हमें प्रवासी लोक माने तले बाइबल हमको कोन कहूची, प्रथम जोहन तर 2 पर्व 15 पद, प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पद। संसार कियाबा सेथिरे थिबा, संसार केबा सेथिरे थिबा विषय सब को प्रेम न करो, विषय सब को प्रेम न करो। केही जदि संसार को प्रेम करे, केही जदि संसार को प्रेम करे, पितांको प्रेम ताहाठारे नहीं। पितांको प्रेम ताहाठारे। तो प्रथम कथा जे तमे प्रवासी अटू, प्रथम कथा कौन करबा, संसार को प्रेम करबा नहीं। घर बनाओ, घर प्रेम रे पड़ो नहीं। चाकरी करो, व्यवसाय करो, जहां अपन रोजगार करो, प्रेम नहीं। जगत को प्रेम नहीं, कारण जे जगत को प्रेम करबो प्रभु को प्रेम ताठारे नहीं। हमें चर्च कहीं आसी पारुनु, जगत रो प्रेम हमको बाकीटा भल लागुछि। परब बुलिया बाकी चला लागुछि कि नहीं, परब बेले लोक माने से ठंडा को जो दिन परब सरी गला, दुकान बाजार उठी गला, से दिन जाइतिली पूरा परब भीतर कार नेकी जाइतिली। मते कहले नहीं आज्ञा कार इटी रखुतली, बोले हे प्रभु धन्यवाद राजा, आराम दिन आसना से 5 किलो हिंड बोल के कहला नहीं नहीं कि 5 किलो हिंड निकल थमना बड़े फेपल मारू। अरे किनबो कोंटा से जाई कर सेठी ना एते तो रकम के तमे गाड़ी पार्किंग ता केते दूर पार्किंग हेले भी लोक माने जाई करी भाया भाई हे करे बोलुथिले। आमे लास्ट दिन जाइथिलु, प्रार्थना कर जाइथिलु, प्रभु सब दुकान दुक उठी जाइताउ राजा, किछि न त गलाल किछि नथिला, ओडान बुलेली विदा। अरे तार गले फूल नहीं थी बाकी ए कटक रे केते बढ़ियाटा मिलबो चलो। और भाई बोली माने हमको कौन करबा छै, संसार प्रेम रे अच्छु बोली अच्छु, घर को सजाइबा, चून मारबा, रेडी हेबा, निजको भी चून मारी हेबा, मात्र कौन करबा रहिबा व्यवस्था रे नहीं। कारण मैं प्रवासी अटू, केते बेले प्रभु को आगमन हे जीवो आमे सेही चिंता रे थिबार अछि। प्रभु जत कहिले कोन बोली कहिले लोटो को एटू तुमे पलाओ बोलला बेलको सब तो पलाउछंती से भितरे ताकर स्त्री उल्टी करी भौणी मान पाइड मुखस्थ पद
ଲୁକ 17 ପର୍ବ 32 ପଦ ଭଉଣୀ ମାନ ପାଇଁ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଏଟା। ଲୁକ 17 32 ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଭଉଣୀ ମାନେ ମସ୍ତ ପାଳି କରିବେ ହେଲା। ଲୁକ 17 32 ଭଉଣୀ ମାନେ ଖାଲି ହେଲା। ଲୁକ 17 32 ଲୁକ 17 32 ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଲୁକ 17 32 ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଲୁକ 17 32 ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସେତିକି ଆଜ୍ଞା। ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କୁହା ହଉନାହିଁ। କଣ କର? ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ କାହିଁକି ହେଲେ? ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ ସେ କଣ ହେଲେ? ଓ ମାଇ ଘର, ଓ ମାଇ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଓ ମାଇ ଛେଲି ମେଣ୍ଢା, ଓ ମାଇ ପାଟ ଶାଢୀ, ଓ ମାଇ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ବୋଲୁ ବୋଲୁ ସେତିକି ତ କଣଟା ସେ ଲେଉଟି କଥା ହେଲେ କଣ? ତାର ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛାଡି ଆସିଥିବା ଶାଢୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବୁଆ ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିଗଲା, ମୋର ଘର ରହିଗଲା। ଏ ବୁଆ ସେତିକି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପଛକୁ ଅନାଇବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନା ଥିଲା ପିନ୍ଧିଲା, ଏତିକି ଦିନ ପିନ୍ଧିଲ, ବାନ୍ଧା କରଲ, ବୁଡିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆରି ଘେନବି ବୁଲାରି ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିବ ସୁନା ସବୁ ଥିବ ବୋଲି 3ଟା ଲେଖା କାଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଲା ଗୋଟେ କାଣା ସୁନା ନାଇଁ ସବୁ କରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମାଲି ଗୋଟେ ଇତି ଗୋଟେ ସେଟା ଗଲା, ଚିପାଟା ଗଲା, ତାପରେ ପତଲାଟା ଗୋଟେ, ଆରି ଗୋଟେ ରାଣୀ ହାର। ରାଣୀର ବେକରୁ କେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଜାନା ମିଶା ନାଇଁ। ଆଉ ଯେବେ ରଖିଛୁ ଡୋରି କରିବା ଖାଉଛୁ ସତିକି ନାଇଁ। ଡୋରି କରିବା କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି। ଟାଉନ ପିନ୍ଧ ବୁଲି ମିଶା ହେବ ନାହିଁ। କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ସତରେ ନାଇଁ। ସୁନା ରେଟ୍ ଏତିକି ରେଟ୍ ହେବାକୁ କେବେ କେବେ କାନ କୋନା ଛିଡେଇକି ଧରି ପଳେଇବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ମା କାନ ଭର୍ତ୍ତି ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛି ଗୋଟେ ଗାଦି ଏମିତି ଓଲା ହେଇଛି ସୁନା। ମତେ କହିଲେ ବୁଢୀ ମା ସୁନା ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲା। ପଚାରିଲି ହଇ ମା ଏ ଯୋଉ କାନେ ପିନ୍ଧିଛ ଯେ ତମର ଘର ଚୋର ଆଇବ କାହିଁକି ଆଇବ ବୋଲାନି। କାହିଁକି ଆଇବ ନାହିଁ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଚୋର ଆସିବ ତମେ କାନେ ପିନ୍ଧିଲାଟା କେମିତି ବେଟି ନେବ ମା? ପେଡା ପକାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଟବ କି ବୋଲି ମୋକେ କାଇ ଜାନା ବୋଲଛି ସେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋକେ ଜାନା ମୁଁ କହୁଛି ପେଡା ପକାଇ କାଟବ ନାହିଁ ତୋର କାନକୁ ପନକି ଲଗେ କାଟବାର ବେଟି ନେଇ ପରେ ବାଟେ ସୁନା ବେଟବ ବୋଲି ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସୁନାର ଡର କେମିତି ସଦା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏ ଜଗତର ପ୍ରେମରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତ ଅଛି, ଯାହା ତାଇ ତ ଥାଲି ଯୋଉ ଥାଲିରେ ଖାଇଲେ ତ ହେଲା କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କଥା। ବିଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ହେଲା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଥିଲେ ଥିଲା। ଆମର ଚିନ୍ତା କଣ? ସେମିତି ଖାଟ ହେଲେ ବୋଲେ ବଢିଆ ନିଦାଇତା ତମକୁ ଖଟ ଆସି କହିଲା ନାଇଁ କଣ କହିଲା କି ସେଟା ନାଇଁ ତ କାହିଁକି ତାର ପଥରେ ଯିବାର ଅଛି? ଏବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ତଲେ ଖଡି ଖଡି ଡୁଲୁଥିଲେ, ଏବେ ଖଟ ଖେଣି ଖୁନ୍ଦା ମାରାମରି ରାତିରେ ନିଦ ମିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁନି। ଆମକୁ ସେଟା ମନ ଲୋଡା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରି କେତେ ଦିନ ଅଲପ ଦିନ ଟିକେ ପୁରା ରହିବୁ, ତାପରେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ, ରହିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକି ସବୁ ମିତ୍ରା ମିତ୍ରୀ ହେବେ ସିନା, ପ୍ରଭୁ ମିଛ କହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ସତ କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଲୋକ। କେତେବେଳେ ତୁରି ବାଜି ଦେବ ସିଧା ଯିବାକୁ ଗଲା କିଛିଟା ଧରି ଯିବ ମା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ପାଇଲା ପିଲା କେମିତି ଖାକେ ଧରି ଯାଇ ହବ? ତମର ବାଡେ ତମେ ତାର ବାଡେ ସେ ଆକା। ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାର ଲୋକ କେନେ ଗଲେ ହେଲେ ଏବେ ହେରି ଦେଖୁଛି ସେଦିନ ହେରାଉରି ଯାର ପାଇଁ ସେ ଯିବା କଥା। ଏବେ ଥିଲା ବୋଲେ ବୁଝାବୁଝି କର, ଏବେ ବୁଝାଇବାର ଅଛି। ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମା ମାନେ ପାଟି କରୁଥିଲେ ଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗୁଡାକ ଘଷବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକା ହୁଡୁଛନ୍ତି। 5-6ଟା ଗୁଡାକ ଡବା ବସିଥିଲେ, ସେ ଗୁଡାକ ଡବା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୁଡାକ ଘଷବା ଲୋକ ଦେଖି ସତ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମିଟିଂ ରେ ଗୁଡାକ ବାଲି ମାନଙ୍କୁ ହୁଡିଲାନି କାହିଁକି ତମେ ଛାଡିଦେଲେ କାହିଁକି ହୁଡିବି ମୁଇଁ ନ ଛାଡବା ଯାଏ ହୁଡୁଥିବି ଆକା ମଧୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡିଦେ ହୁଡୁଥିବି। ଭୁଲ ତ କରିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ଭୁଲ, ମୁଁ ବି ଭୁଲ କଲେ ଭୁଲ। ସେ ଭୁଲ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ସେଟା କହୁଛି ନା। ନହେଲେ ମତେ ହୁଡି ବୁଲବା ଡାବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳୁଛି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଡ ବୁଲି ପଠାଇଛନ୍ତି ମତେ ସେମିତି ନାହିଁ ନା।
ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ପାପ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ସେ ପାପସ୍ଥ ରହିବାର ନାହିଁ ଟିକେ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପଳେଇବ ଆମେ ତ ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରବାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 11 ପର୍ବ ତାର 38 ପଦ ଏଭ୍ରି 11 ପର୍ବ 38 ପଦ ପ୍ରାନ୍ତର ପର୍ବତ ଗୁହା ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଗହ୍ୱର ଭ୍ରମଣ କଲେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଜାଗା ଏ ପୃଥିବୀ ନାହିଁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରବାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଜାଗା ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଖାଇବା ଆମର ପିନ୍ଧିବା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେବେ ସେବେ ଯାଏ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ଯତ୍ନ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କାରଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆମେ ଜଗତର ପ୍ରେମରେ ପଢିବା ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନାହିଁ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 13 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 13 ପଦ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ରହିବେ ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এটি ব্যভিচার করবা লোক থিব এটি মদ পিবা লোক থিব এটি মূর্তি পূজা করবা লোক থিব এটি নানা বুরবুটি করবা লোক সবু লোক এটি সবু থিবে কিন্তু সেইটি সমস্তে কেবল ধার্মিক মানে তেণু আমি সবাই চেষ্টা করবা কেমতি মোর পাপ কমি ছাড়বি সতরা নাই ভৌণী মান দেখবে টিকে গোরা হেবি বলি সবু সাইজর পাখনা রকিথিবে গাধা করে দেখছেন ଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଅଛି ତାପରେ ଟିକେ ଶାଣ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଶାଣ୍ଟା ଅଛି ਪਰ ନଖ ମାଜବାକୁ ଆରି ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକିଟା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସାବୁନ କି କିଟା ପାଖନା ସେ ପାଖନାକୁ ଘଷି ଘଷି ଜିରାଇ ଦେଲା ବେଶୀ ନାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସଫା ଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ पूरा सफा ड्रेस सफा मुंड सफा लुगा सफा घर सफा थाली सफा जब प्रभु को जानी नांती एबे मिसा मुंड भर्ती अच्छी कि नहीं किसका मुंड थोड़े को उकनी से उकनी कौन ही एबे ढेकुन एडिके लगाई जाइछि से ओके कौन ही एबे बड़ हे गलानी रक्त मोटा धुमा हे गलान से अच्छी आमर मुंडर नहीं सतरा नहीं पार्टी केंदी गम थिला एबे नहीं सेटा गुड़ा को खेबी दे सिटिया थुकी दे ते खाई दे ताई लगा केते थिला प्रभु को आइला परे नहीं इवन हमर डेक्सिमन को देखो केते सोपा करतिबे मां माने नुआटा केनला पर आगा सत कि नहीं चिक करती ग्लास मन भी सेंती प्रभु हमको कोन देई नांती हमर जीवन रे गुडे परिवर्तन आसीची आउरी 8 ठारु मध्य अति आशीर्वाद युक्त विषय गुड़ाक प्रभु आम रखी किंतु कौटी से धार्मिक मानकर आवास स्थल आम सब पैसा पत्र खर्च कर घर बांधिलु ठीक अच्छे बांधिदेलु एमती भी तो पैसा छाड़ी जीवु सेमती भी छाड़ी जीवु घर बांधि कर छाड़ी कर 2 दिन आराम रही सत किस धरिक जीवाटा नहीं सुना धरी जीव कि नहीं लोक मन घेनी देते एबे कमी गला आरी कम की किसा जाना नहीं आरी लास्ट को तो कमी जीव आरी केक बात छाड़बे सेटा सुना कौन करबो काई अमृत प्रिय
প্ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ୱରିଡ୍ ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ୟସ୍ତତା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଚଳିବ, କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଚଳିବ, ଅଭାବରେ ଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପାପରେ ଥିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆମେ ପ୍ରବାସୀ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଦିନ ଆସିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। କେମିତି ହେଲେ ଯିବୁ? ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। କ'ଣ ଅଛି? ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଚିତ୍ତ ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଚିତ୍ତ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ 48 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସିଦ୍ଧତାରୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସିଦ୍ଧତାରୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ, ପବିତ୍ରତାରୁ ପବିତ୍ରତା ଆଡକୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ଥିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବଦଳୁଥିବାର ଅଛି। ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଏଟା ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଥିବାର ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରବାସୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏମାନଙ୍କ ତ ପିଲା ଝିଲା ମିଶା ନାହିଁ, ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଆଚତ, ଏମାନେ ମରିଗଲେ କାକେ ହେବେ? କାକେ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ହେଲା, ସତ୍କି ନାଇଁ? ସିଟି ନ ଯାଏ ସିଟି ପଲେ ଝାମେଲା ସିନା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବୋଲେ କିଛି ଆଠାରୁ ବୁଆ ପରା ଜିନିଷଟି ପ୍ରଭୁ ଘର ବନାଇ ଜାଗିଛନ୍ତି ପରା, ଘର ବନାଇ ଜଗିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗଲେ ଆକା ପୁରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ପାଟା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯିବାର ଅଛି। ସତ୍କି ଆକା ବାଟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କାଟ ନାକୁ, ସତ ନା ନାଇଁ? ସେ ତ ନେବାଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ସେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ସେଇପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପାପ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାପ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାପ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାପ ଛାଡିଦେବାର ଅଛି। ଅମୃତ କି ପୁଡ଼ିଆ ଅମୃତ ନାଇଁ, ମଦ ଅମୃତ ମରବା ଯାଏ ଠେକା ନେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ଟୁଟରୁମ ପିଇବା କାଥିବ ଦିନ ଯାକ। ସେଟା করবার না, ডাক্তারকে কইবার আজ সেলেন লাগাই দিগি, মদ সেলেন ধুলি দিতে কি নাই, এবার মদিরে দিয়ে চেগুতিব ঘরে কি সেলা ভাই না নাই রে মদ চেকা হিলিনি বলে চিনি লাগে না। কি অবস্থা সে ভাই মানে কোন জায়গায় সে পানি পোস্ট দৌଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମକା ବି ଛାଡି ଦେଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ପିଇବାର ନାହିଁ ବୋଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହେ ପାଣି ମକା ମନା କରୁଛ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପାଣି ପୋଷ୍ଟରେ ମଦ। ଦେଖ କେମିତି ମାତଲି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ଝାମେଲା। ଆମର ମା ମାନେ କେତେ ପାନ ଖାଇବା ମା ମାନେ ଥିବେ କି ନାହିଁ? ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାନ ପକାଇଲା ଖାଇଲା ପକାଇ ଦିଏ, কি অবস্থা। প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু। আজি বাক্য শুনলা বেলকু আমি দেখবা আমাকে পবিত্রতারু পবিত্রতা। পিলা মানে মোবাইল দেখুছ প্রলোভন অছি তাকে ছাড়বা পাই চেষ্টা করবা আজ আমার চেষ্টা কলে হেব নাই বলবাটা নাই। কোন হেব নাই, কোন হেব নাই, হেব মু যদি চাহিবি হেই পারবো। মু মোর উপরে নির্ভর। টিভি দেখবি নাই চিল্লা কথা হতো না নাই। আর মুই দেখবি বলে কে মকে অটকাই পারবো নাই, দেখবি নাই বলে কে মকে দেখাই পারবো। মুই পিবি নাই বলে চিল্লা। হ্যাঁ যদি মুই পিবি বলে ভাবলে দুনিয়ার যেতকি লোক মনা কলি না মুই পিবাটা পিবি কি নাই। ঝিও মানে পুଅକୁ ମିଶିବାର ଅଛି। ଏଲୋ ମିଶିବୁ ନାହିଁ ଦେଖ, ହଁ ମିଶିବି ନାହିଁ ଏପରି ମିଶିବ ନାହିଁ। କି ନାହିଁ ଏଲୋ ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ମୁଇଁ ମିଶିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ମରିଯିବି ଦେଖ, ତୁଇ ମରିଯା তুই মরিছি বলে মুই মরিছি। মানে ভাবি দেখো বিচিত্র পিলা মানে আমার পেটে জন্ম হয়েছে। ଯୋଉଟା ମନା କଲେ ସେଟା ଆଗା କି ଯଦି ତୁମେ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଦେଲ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲେ କିଏ କରେଇ ପାରିବ ନାଇଁ ବୋଲବାର ଶିଖବାର ଅଛି।
এটা ମୁଁ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଯଦି ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ପାପ କରିବାର ଅଛି? କଣ ପାଇଁ କରେ? କଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ। ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କରିବାର ନାହିଁ? ଏ ଜଗତର ପଛେ ଯିବାର ନାହିଁ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ତୁମେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ସମାନ ତୁମେ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହା ଜାଣିପାର। ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହଁ। ଆପଣ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। କଣ କର? ତୁମର ମନକୁ ନୂଆ କର। ମୋର ମନ ନୂଆ ନୂଆ ହେବାର ଅଛି। ମୋର ଲୁଗା ପୁରୁଣାଟା ଥାଉ, ମୋର ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ପୁରୁଣାଟା ଥାଉ, ପୁରୁଣା ଖଟ ମିଶା ଥାଉ। ଥରେ ଜଣକ ଘରେ ନୂଆ ଘର ବନାଇଲେ ପୁରୁଣା ଖଟ ପକାଇଲେ আর কি ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ଘର এটা বাবা କରିଦେଲା ଖଟ, এটা ପକାଇଛୁ ପକାନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୁଣାଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଖଟ ରଖ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ନୂଆ ଥିବାର ଅଛି। ପୁରୁଣା ହାଣ୍ଡି ଥାଉ କି ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ମା କରିଦେଲା ଡେକ୍ସି ପତ୍ରକୁ ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, ଚେପ୍ଟା ଚୁପଟି ହେଲେ ମିଶା ନାଇଁ ମା ଦେଇଛି ଏଟା, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ପାନି ପଉଥିଲି ବୋଲି ସେଟାକୁ ଧରି ଆଣିକରି ଏବେ ଯାଏ। ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପାପ ଥିବାର ନାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ, ପୁରୁଣା ପାପ ଥିବାର ନାହିଁ। କଣ ଅଛି? ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଲାଜ ବହୁତ ବୁଢାଇ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ବୁଝବାଇ କାହିଁକି ବୋଲି କରି, କାହିଁକି ବୁଝିବେ କାହିଁକି ବୋଲି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଅନୁରୂପୀ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି କାରଣ ଥିବ ବାକି ଲୋକ ରଖି ସେମିତି ଅଣ୍ଡରା ପାଖ ଆସିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? କାଲି ହଉଥିବ ତାକୁ ହେଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବାଇକରେ ବସିଲେ ଅତରେ ଅତରେ ବାକି ଲୋକ ଆଜାଡି ହେଇଥିବ କିପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେଟା ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଲୋକ ସେଠି ହେବେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ତମର ଘରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ଆସିଲା ବୋଲେ କହିଦବ ଯାଅ তোর নানা আসলে আস, আজ আসবো নাই। সে তো ডকিথিব, দূর ডকিথিব, গাড়ি স্টার্ট গলা পরে গলে বলে সে ভাউজ না গলে দেখলু পরা তুই গলে কর বেশ বসবো এ আর উপরে পড়ি জলখিয়া করিছ কি? হে হুয়া নাইনি, সিধা যাও হে জলখিয়া দেব। তারপরে জলখিয়া ভাউজ টিকে কফি টিকে বনাই দিও, ভাউজ কফি পিব, ফ্যান টিকে লাগাই দিও, ফ্যান লাগাইব, টিভি লাগাই পাখা পাখা দেখিথিব, তাকে বসতিব আমি সাথে সিধা গেট আউট কোরাপুট বলবা কথা। আরে কাইকি পুরোনা লোক জগতর লোক মানুষ করবে, আমার সেদিনে আমার পিন্ধাওড়া বি অলগা, আমার কথাবার্তা বি অলগা, আমার ব্যবহার মিশা অলগা, সত কি নাই? সে রাখি বান্ধা বদি উদলা ଯିବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି କି ନାହିଁ? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ଚିଡିଗଲା କି ନାହିଁ? ଲୋକ ଭାବେ ମୋର ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ବିବାହ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇକୁ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ କୁ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ଭୁଲ, ସେଟା ବି ଭୁଲ ଆକା। ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ। ସେ କେବେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଚାରୁଥିଲି 14 ଅଛି ହେଲା, ସେଦିନ ଫୁଲ ଦେବାର, ସେ 14 ଯେତିକି ଫୁଲ ଦେବେ ସେ ଫୁଲ ମନ ସେଟା ଭକୁଆଟା ମାନେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଫୁଲ ଦିଅ, ତାକୁ ନେଇ ଚକୋଲେଟ ଦିଅ, ତାକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଅ, ଆରେ ବାକି କାହାକୁ ଦେଲ ବୋଲେ ପାପ ସେଟା, ବାକି କାହାକୁ ଦେବ ପାପ ସେଟା। ଏ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ଆମେ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ଲୋକ କଣ ରାନ୍ଧା ବଢା ଛାଡି କରି ଟିଭି ପାଖାଇ ବସି ଦେଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଗୀତ କି ଗାଉଥିବେ ଆମେ ଯିବା ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ ଯିବା ପାଶେ, তুই তো আর পাশরু হটুনু সব তোর পাশে আঁকা হাতে না। বিচিত্র রিমোট যদি দুশ্মনাই করে মারবে, রিমোট কেনে গলা, মোবাইল নদলে মোবাইল কেনে গলা, মোবাইল খালি সে গুড়াକୁ বাড়ি মনକୁ দেখবে, গুড়াକୁ ডাবা ଟିକେ লুচাও তো কেতি করবে, মোর গুড়াକୁ ডাবা কেনে গলা, যদি খোঁজি দেব নাই বলে দেখো এবে অমৃত কি অমৃত নাই। আমি যেটা ছাড়বার ଅଛି ছাড়বার সেটা,
आज डिसाइड करंतु जो जो विषय आपको प्रभु को राज्य को नहीं पारबो नहीं ताको छाड़वा अछि 1 2 3 4 5 छाड़ी दवार अछि मुझा कहबा पे जाय एबे फोन देरी पो छ माने गपुथिबो हेलो हेलो करूथिबो तुरी बाजी गले केंती करबार फोन देरी उडी उडी जिवो हां उडी उडी एरे सुशांत मैं उडुछि रे हेलो मुई सालो उडुछि उडबो फोन देरी करी चुचा कथा এটা আপনার মুন্ড কি তান্তু ফোন ধরি উড়বাটা নাই টিভি দেখুতিবারি রিমোট ধরি উড়ব নাই মারগলি সইতিব প্রভু আইলে কোন করিব ভৌণী মানে স্বামী যেতବେଳେ কামକୁ যাଉଛନ୍ତି ତମର କାମ ଅଛି ଘରେ ଆଣ୍ଠେଇବାଟା ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନ ରଖିଥାଅ ଆମକୁ ନରକର ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି से फाइल रे कौन बाहरी सानो सानो झील मान पृथ्वी जाकर बड़ बड़ नेता माने के वैज्ञानिक के धनी के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री सान सान छुआ मान अत्याचार करी रांदी भाजी कर खाई ए माने नर मनीटा नरेटा मनीष भी नुंती पशुठार ही न अटंती भावी देखु आगामी समय आम पुओ झील मैंने केते सुरक्षित हाँ एवं भूक डेरी बुलूँ थुकवा के चला हमारे मनीष बोलले काटा मने माने भावी देखंतु केते पाप केते घृण्य काम गुडाक सानो सानो छुआ को दया आसुने आश्चर्य लागुछि प्रिय एमती मंद भ्रष्ट जगत में बास करूछु जदि प्रभुकर आगमन विलंब होबो आउरी कोन होबो आमे जानिना नुआ नुआ नियम आसुछि स्कूल मन बंद होची मद दुकान खोला होची भाभी देखो स्कूल खोलले सरकार को की लाभ किछि लाभ नहीं स्कूल थिले मास्टर को दरमा दियो और पिला उनके खाइबा को दियो तांग लुगा पड़ा दियो तांग बोई दियो की धंधा एटा सीधा बंद करो मद दुकान खोलो पैसा ताई रहले मिलबो मद दुकान खोला चली छी प्रिय भाई बने माने हमर परिस्थिति देखो एबे सरकार कहउछथि धान केनबा को डाबू नहीं बोली करी आगामी समय को चाषी धान करब कहीं धान किणु ना तार पछर कहानी आउ गोटे थी पारे कारण धान आम करुचु सरकार किणु ना धान न किणले आम धान चाष करबू ना कौन करबू जमी गुड़ाक बिकबू क्या बिकबू शिल्पपति मान को बिकबू से मन ने जमी गला खादी गला भूके मरवा छड़ा किसी नहीं प्रिय भाई भनी माने आमर देश रे 80 कोटी रु अधिक लोक फ्री चाउल रो दया रे बंचुछंती जदि काली के चाउल बंद हला बोले पुटपाट मोरबा छड़ा चाउल मिलर ओलसा भी गेलु काम करबा जाउ छु कि नाही उबका चाउल मिलुची स्त्री जे कुली करूची ओंडरा मोबाइल दे गस्तले हां पेट दे ढुली थाउची देखो गाम देखबे गस्तले काम डाकले आइबे नहीं आम आदिवासी लोक कि उबका चाउल नष्ट कर मन को खाली चाउल बंद है से फुसकी तुरानी मिसा मिलबो नहीं देखो तो आगो को कौन कौन हेबा जाउची परिस्थिति सब खाद्यटा डुप्लिकेट खाद्य सानो पिला माने खाइबा सरलेक मिसा पलटा नहीं अरे किटा बोलती बतबे खीरो डुप्लिकेटटा पनीर डुप्लिकेटटा ए माछ रे से 20 लिपि थाउ जदी बेगी नष्ट न हो बोली करी ए चिकन आज खाइलु कि नहीं स्टेरॉइड इंजेक्शन देती करी हिला पे खाइला पचे आमे मिसा बॉयलर पर रखा होछ देखो तो साथ कि नहीं आगे 2 गुंडी हेली देसी खाउतल देव बोलतिला ए बॉयलर खाइला दिन रु हाथ गोड़ दुका सुका हेले बजा छाड़बो कि आमे छाड़ला पर दस आमे नहीं देसी चिकन रो हाड़ तो चाबी हेबो नहीं ए हाड़ को चाबी गिली मते हाड़ो बेसी भल लागबो बोले स्टेरॉइड ता नउछु पते किस्ता हबो काकू जाना नहीं आगो को देखो परिस्थिति आउरी कोन कोन हेबा पई जाउची प्रिय भाई बड़ी माने आमे प्रस्तुत रहिबा एठू जीवा पई आमे प्रवासी ख्रिस्टियन
ଆମେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧବାଟା ଅଲଗା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶା। ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବ ଚାରିଟା ଅର୍ଥ ଥିବ। ଆସୁନ ନିଆରି ଆମର ଗଟ ବାଟେ ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ କେତେଟା ଥିବ। ବିବାହ ହେଲା ଲୋକ ସେଠି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ପାପର ଜଗତରେ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଭଲ ରହିପାରିବା? ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ରାଜା ଆମକେ ଦେରି ଯାଅ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବା ଅଛି କି ଯଦି ସେ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଯାଇ ହବ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେବା, କାରଣ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 2 Corinthians 6 ପର୍ବ 14 ପଦ। 2 Corinthians 6 ପର୍ବ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, ହଁ କାରଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସୌଭାଗିତା? କଣ କଣ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ? ପ୍ରଥମ କଥା ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ଜଗତ ଆମର ରହିବାର ଜାଗା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଯାକେ ଦେଖିଲେ ତାকে ବିବାହ ହେବାର ନାହିଁ। ଅସମାନ ଜୁଆଳି ନାହିଁ। ଆଗ ଆମର ବାପା ମା ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନଥିଲେ ବୋଲି ଯାକେ ମିଶା ବିବାହ ହେଲେ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସେ ହେବାର ସ୍କୁଲ ଯିବ, କଲେଜ ଯିବ, ଅଫିସ ଯିବ, କାମ ଯିବ, କୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉছিল, তোর ବିନା ରହିପାରିବିନି, ମରିଯିବ, ତାକୁ ବିବାହ ହେବ। ତୁଇ ମରିଗଲେ ଯା, ମୁଇଁ ମରବାର ନାହିଁ। ଆମର ଝିଅ ମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବିବାହ ହେବି, ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବି। ଏତେ ଯୋଜନା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଥିବା ଲୋକ ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ଅଲଗା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅସମାନ ଜୁଆଳି ପୁଅ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ହେଲା, କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖବ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖି ବାହାରି ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିଲେ ତ ହେବ, ତମକୁ ବାନ୍ଧି କରି ପୁରାଇ ବସେ। ସେ ପିଲା ମଦୁଆ ହେଇ ମରିଗଲା କି ନାଇଁ, କିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ, ତାକୁ କଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ବିବାହ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବି ବିବାହ ବୋଲେ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବି ବିବାହ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ତାପରେ ତମକୁ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ମା ରାନ୍ଧି ଜାଣିଛୁ, পেজ কলি জানিছু, আমি সবু জানিছি, মাত্র গোটে জানবা পাই চাহুছি তোমার পিলা কেবে পরিত্রাণ পাইছি। হ্যাঁ সেতকি আকা পরিত্রাণ কেবে পাইলা, বাপ্তিস্ম কেবে পাইলা, পবিত্র পাইছি কি পচারব, সেটা জানা নাই। জানি করি আস, খালি প্রস্তাব করবাকু আসিথিবে, সে চাকরি করুথিব, বিবাহ হইଯିବ, সে মদ বিকুড়গুলা চবলে কে মার খাইব? হ্যাঁ খুয়ে মার খাইব। সেটা তার বিবাহ করে সিয়াড় আড়িগুড়িকে রখি দিয়েছিব। সে তাকে তো চলবো কি নাই? মাপুরକୁ তো গাদা গাদা আখি 4-5টা রখলে কোন অসুবিধা হচ্ছে? ইয়ে বি 2-4টা রখি দেব। তারপরে এ মা তাকে রাজি অছি গো, হউ তুই তো ঘরনি কি নাই, তুই তো প্রথম কি নাই। ইয়ে বা শিক্ষা প্রথম পুনি মনে রক্ষি থাকতো। অবিশ্বাসী সহিত অনেক পিলা মানে পরিবর্তন করবি বলি মন্দির ছাড়বাক যাচ্ছেন। ଏବେ আরে কোন করছেন? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ ବୋଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭୋଗକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ମନ ଦେଖୁନି। ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘରେ, ତାଙ୍କର ମାପୁର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, তুই এতে ଷ୍ଟୋରି କହି ଜାଣିଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ অনেক ঝিও মানে তাকে পরিবর্তন করে বিবাহ হেলে ଏବେ হচ্ছে। ଏବେ কাঁদলে কে শুনবো সেটা? সে প্রেমরে ভাসি জীব নাই। সমস্ত কহিবা পাই চাহে যে খ্রিস্টিয়ান করে ବି বিবাহ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ହୁଡାହୁଡି କରି। ତୁ ଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଯାଉଛୁ, ବଜାର ଯାଉଛୁ, ସେଟା ବି ହୁଡାହୁଡି ସତରେ। ସେ ବୁଢୀ ମିଶା ଜଗିଛି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ପରା। ମୁଁ ଚାହା ପିଲା ଭିତରେ ବହୁ ଯଦି ଆସି ନଥିବ, ପୁଅକୁ ତ ଫୋନ କରି କହିଦେବି, ଆଉ 4 ଡୋକରେ ମରିଯିବ। ଆମେ
খ্রিস্টান ঘরে তাই করি হর বড়, অনখ্রিস্টান ঘরে যাই তবে বড় করব। মনকে থান্তু আজ বাক্য শুনলা বেলে অসমান জুয়ালিরে যচা ଯିବା নাই, কাইকে জগত আমার রহিবার যোগ্য জায়গা নাই। আমি কোন করিবা জগতর অনুরূপী হেবা নাই, এ জগতকে প্রেম মিশা করবা নাই, এ জগতর ভবিষ্যৎ বেশি দিন নাই। আর যিশু আসলে কাম সরলা কথা। আমি কোন করিবা আছি মস্ত খোলন্তু আপন মানে ফিলিপিও পুস্তক এটি কোন লেখা যাচ্ছে? ফিলিপিও তার 3 পর্ব 20-21 পড়ি প্রার্থনা করি আমি ଯିବା। ফিলিপিও 3 পর্ব তার 20-21। আম্ভে মানে তো স্বর্গর প্রজা, আম্ভে মানে তো স্বর্গর প্রজা, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ আম্ভে মানে ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। কোন অপেক্ষার অছু? সুভদ্রাটা 10,000 লাখ মিলব বলে জগিছু। এথর 5,000 দেবে, পুনি 8 বর্ষ জিতলে 10,000 দেবে। বিহারে সে 10,000 লাখ দেলে, জিতলা পরে 4 নটা মিশা দৌ না। আমি আর কিছু ভরসা রে କିଛି নাই। এবে ডোকরা আনি থরে আস কইব কি আচ্ছা দিন লাউঙ্গা বলি আসি কউ তো 15 লক্ষ দেবি বলে কইবু, আগে সে 15 লক্ষ একা জিরাইলা নাই, তাকে আর দিও নেনি বলে কইব। তোর জন বুড়া আগে পচালে আজ্ঞা কেমতি চলুছ বলার কৌছি, সে 15 লক্ষ টঙ্কার চলুছি বাবু বলছি। ডোকরা কইদেলা ফট দিয়ে দিল, এবে আপাড়ি বসছু কাকু কইব। এবে ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତେ କାବା କାବା ହଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆମେ ମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ଏଇଠି ପ୍ରବାସୀ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜଗତର ପ୍ରବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର আগমনର ଅପେକ୍ଷାରେ, ଆରି କିଛି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଲଟରୀ ଫୁଟବ, ଗ୍ରୁପ ପଇସା ମିଳିବ, ଗ୍ରୁପ ସେ ଭରସାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ମରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ପାନି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କି ଡୁମା ଧରିଛି? ଗ୍ରୁପ ଡୁମା। କି ଡୁମା? ଗ୍ରୁପ ଡୁମା ଧରିଛି। ହସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୋଇଲେ ମକେ ନିଦ ନାଇଲ, ଖାଇଲେ ମିଶା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମିଶା। କାହିଁକି? ଗ୍ରୁପ ଡୁମା ଧରିଛି। ଆକୁ କିଏ କହିଲା ତମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? କିଏ କହିଲା? ଏବେ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆଣି ପ୍ରଭୁ କେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ବୁଧବାର ଦିନକୁ ରାଜା 540 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବାର ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଆଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ କି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଖି ଦେଖିଲେ ପେଟେ ଭୁକ। ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ କାକାକୁ କହି କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁଇ ଆଣି ଦେଇ ଛାଲୋ, ମୁଇଁ ତତେ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିବି। ଏ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଲା, ଏବେ ଏ ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ ତାଟା ମୁଁ ମିଶା ଏକା କି ଧାନ୍ଦା। ସେଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ, ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଟାକୁ ମୁଁ ନୂଆ ନା ଦେଇଛି, ଭାସି ଯିବା ଖଟଲା ବୁକେଲା ଦିଆଟା। ଗ୍ରୁପ ଋଣ ନୂଆ ନା କଣ? ଗ୍ରୁପ ଋଣ ବ୍ରାକେଟ ଲେଖିବ, ଭାସି ଯିବା ଖଟଲା ବୁକେଲା ଦିଆଟା। କୁକୁଡ଼ା ଅଖନି ପୁରା ଗାଁ ଯାକ ଢାପା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆଣି ମେଡ ବାନ୍ଧିଲୁ କି? ଉଡାଜାହାଜ ଘେନିଲୁ, ରକେଟ, ସୁନା, ବୋଲେରୋ, ଗୋଟେ କୁଟି ହେଲେ କେନ୍ତ ସ୍କୁଟି ମିଶା ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢୀ ହେଲେ କେନ୍ତ, ହେଲେ ଆଣବାଟା ଦିଶଲା ଯିବାଟା ଦିଶି ନାହିଁ। ଏବେ ବାନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧ ମରବା ଯେ ବାନ୍ଧୁଥିବା। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା, ବାବୁ ସକାଳେ ମରବାର ଅଛି 10ଟା ବେଲେ ବେଲେ 9ଟା ବେଲେ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ବାନ୍ଧିକି ମରବା ପାଇଁ। ଭାବି ଦେଖ କି ହୀନସ୍ତା। କିଏ ଶିଖାଇଲା ଆମକୁ? जो चिट्टी वाला साइकिल रे आसुथिला, एबे से बाइक रे आसुची। जे बाइक रे आसुथिला से कार रे से टिपटा भई जाउची। आमे ग्रुप टा बांधवा लोक हिनस्ता। जो दिन ग्रुप पर बांधवा तो से नींद नहीं। बुधवार दिन ग्रुप पर बांधवा, मंगलवार रात नींद नहीं हमको। पुट 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 होत। आ सकाळे नाइटी पिदी खाली पाते गुदगुदी बुलुथुए ने बोला बोला ताको কথা হবে নাই, প্রেস দ লর্ড নাই, হালেলুয়া নাই, কিছু নাই। রান্না ঘরে দবড়ি বলছো আকু তাকু 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 দেখলে কানি করব লাগবো। মুই তো 2-3 লোক দেখি লুচি দউছি মাক মুই করবে বলি করি। ধরো দি তো নেলে বেকে তো বাবু দেইতা, বাবু সঞ্জকু দেই দেবি। সে সঞ্জ আজি যায় আসি নাই, তা সে সন্ধে আজি যায় আসি নাই।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କଣ ଅଟୁ ଆମେ ଏ ପଥରେ ଯିବାନି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଟି ଦିଅ ଆଜି ସବୁବେଳେ ଯିବ ମିଶା আমার কিসটা এথর 20,000 আনিছি চুটলা পচড় বট্টা অনেক লোক দেখবে সাধারণ পরে বড় তারপরে আরে এ স্বামী ঘরের স্থির রই পারু নাই খালি এনে বলা বলা তেনে বলা বলা করে মারা ধরা চাবা কাতরা সত কি নাই সে স্বামী কো আন বলে কুট আনবো কলেক্টর সে কার মুন মারি আনবো কুলি করবা দিন রাতি এক করি বাবরা কো জ্বর হেলে মিশা আটো চলাইবাকু বাধ্য জ্বর হেলে বি কুলি যাবাকু বাধ্য তোরে আমার গোটে কাম চালছিলা গোটে ভৌণী আসছিল তার জ্বর জ্বর কো মিশা না আমা করি করছি মুকল তো জ্বর চিকিৎসা আসলো নাই স্যার সন্ধ্যা কো গ্রুপ ডাবু বাঁধবার আছে ভাবি দেখন্তু সে কাম কর কর মরি যাবে বেকেটা দি ধরি এ স্বামী মন তো কুলিভূতি করবা গলে কি নাই সেবারে কি সৌজন তাকে জানা নেই এবারে কথা কাকে জানা আমি সে পথরে জীবানে আমি কোন করবা আমি সেই আগমনের অপেক্ষারে কোন লেখা আছে আমি মানে তো স্বর্গর প্রজা সে স্থানের মধ্যে মানে ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର আগমনের অপেক্ষারে অଛୁ তারপরে সে আপনার যে কার্য সাধক সে শক্তি আপনার দ্বারা যে কার্য সাধক শক্তি দ্বারা সমস্ত বিষয় নিজর বশীভূত করি সমস্ত পারନ୍ତି বিষয় নিজের বশীভূত କରି ପାରନ୍ତି তদ্বারা আম্ভ ମାନଙ୍କର ছার তদ্বারা ସେମାନଙ୍କ ଛାର ଶରୀରକୁ রূপান্তরিত করি রূপান্তরিত କରି আপনার গৌরবময় শরীরর সদৃশ্য করিবে ଏ ଶରୀର କି ଶରୀର ଛାର ଶରୀର କିରା ପଡା ଦେଲେ କି ସବୁ ଆମେ ଛାର ପୋତି ଦେଲେ ମାଟି কিন্তু এই শরীরକୁ ସେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରି ରହିବାର ଅଛି ଶରୀର ରୋଗ ଥାଉ ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଥାଉ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଅ ପବିତ୍ର ଥାଉ ସୂତା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ ମାମୁଲି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧ କୁଲି କାମ କର ବୁଦ୍ଧି କାମ କର ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେଇକରି ଥାଉ କାହିଁକି ତୁରି ବାଜିଲେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଏ ଜଗତର ପଛରେ ଯିବା ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅସମାନ ଜୁଆଳିରେ ଯଚା ଯିବ ନାହିଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଏ ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଛି ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅଛି ତା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଅଟେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇବା ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ଜଗତରୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ରହିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହିଁ ରହିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ୟେସ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ୟେସ୍ ଲର୍ଡ ୟେସ୍ ଲର୍ଡ প্রার্থনা করিবা সমস্ত মায়া পাপ ভরা সংসারে চালিছু Yes Lord ধন লাগি এনে তেনে বুলিকি রহিছু Oh প্রভু জাগতিক প্রেমে তুই মাতিকি রহিছু পাপ বলি জানিকি বি পাপ তু করুছু ফেরিয়া 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 কাহি পাগল পরি বলুছু কাহি বাটে চালি যাউছু
কাহি পাগল পরি বুলুছু কাহি বাটে চালি যাউছু মানি যা যিশুଙ୍କ কথা দিন সরি গলানি সময় চালি গলানি প্রার্থনা করন্তু দুনিয়ার Yes, Lord, yes. ସବୁଦିନେ প্রভু। বিদায় নেব এই শ্বাস বায়ু দিনে তোর ছাড়িকি জীব কাহি পাগল পরি বুলুছু কাহি বাটে চালি যাউছু কাহি পাগল পরি বুলুছু কাহি বাটে চালি যাউছু মানি যা যিশুଙ୍କ কথা দিন সরি গলানি সময় চালি গলানি Yes, Lord. এ দুনিয়ার ସବୁদিনে বিদায় নেব বিদায় নেব ଆସନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ଗୋଟେ ହାତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା ଏଟା ଆମର ସମର୍ପଣର ହାତ ଅଟେ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜଗତ ପଛରେ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ପଛରେ ଯିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପାପ ପଛରେ ଯିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ଦୂରରେ ମତେ ଆଣ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମତେ ଚଳାଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ଆସିବେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା Yes, Lord. ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସତେ ଯେପରି ଜଗତରେ ସଦାକାଳ ରହିବୁ ଆମମାନଙ୍କର ରହଣି କାଳ ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ସଜାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥଳ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍